እግዚአብሔር አምላኸይ ምስጋና ክብሪ ዕቤት ስግደት ንስምካ ይኹን። እግዚአብሔር አምላኸይ ስኻሰና ኢኻ ምሕረትካ ዘለዓለም ይነብር። ቅዱስ አቦ መንፈስካ ክድግፈኒ ግላኻ ኣብ ቅድሜኻ ደው ኢሉ ኣሎ። ትድግፈኒ ትሕግዘኒ ኣቕዲመ መስክነካ እትፈትዎ ወድኻ ብስም ኢየሱስ ኣሜን። እዚ ወንጌል ሰላም መላእ ዓለም ኣገልግሎት ወንጌል ሰላም ወንጌል ብስራት እዩ። ንየማን ጸጋም ንነይ ዘይብል ጽሩዕ ዕላማ ዝሓዘ 1 million souls for Christ. One soul in one nation at a time, anywhere, in any place, at any cost and sacrifice. ብዝብል ጽኑዕ ድልድል መርሖ ተመስረተ ሚኒስትሪ እዩ። ክብሪ ንስሙ ይኹን። ናሎም መልእኽቲ ኣርእስቲ እግዚአብሔር ምእማን ገደብ የብሉን መበል 178 ክፋል መልእኽቲ እዚ ኣስታት ክልተ ዓመት ዝወሰደ ንምንታይ ብዛዕባ እዞም ናይ እምነት ጀጋኑ ዝኾኑ ህይወቶምን እምነቶምን ንርኢ ኣለና። ንምንታይ እዚኣቶም ከማና ሰብ ዝነበሩ ኣብ ምድሪ ገሊኦም ከማና ሓዳር ቆለውዕ ዝነበሮም ከማና ኣብዛ ምድሪ ዝነበሩ ግናኸ ህይወቶም እምነቶም ንኣምላኽ ዘስመሩ ስለዚ እዮም ናይ እምነት ጀጋኑ ተባሃሉ ኣርኣያ ዝኾኑና። ስለዚ ንዓይን ንዓኻን ከመይ ገይሮም እዮም ንኣምላኽ ዘስመሩ ሓደ ብሓደ ህይወቶም ነርአና ፀኒሕና። ሎሚ ኣብ መጨረሽታ ኣሎና። ናይ መጨረሽታ ምን ይመስለካ? ምን ይመስለካ ትሰብ መጨረሻ? ምክንያቱም ክንጅምር ከለና አቤል፣ ሄኖክ፣ ኖህ፣ አብርሃም፣ ሳራ፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ፣ ዮሴፍ ዳሕራይ ተጻሓፊ ኢያሪኮ ይብል እሞ ኢያሱን ካሌብን ንዝክር ዳሕራይ ይቕረታ ድሕሪ ዮሴፍ ወለዱ ሙሴ ኣይተ ኣምራምን ወይዘሮ ኮባድን ዳሕራይ ሙሴ ባርያ እግዚአብሔር ድሕሪ እዩ ብዛዕባ ኢያሪኮ ዝዛረብ ኢያሱን ካሌብን ንዝክር ድሕሪኡ ረሃብ ተኣመንዝራ ሰበይቲ ግዴዎን ባራቅ ሳምሶን ይፍታሕ ዳዊት ሳሙኤል ኣብ ሳሙኤል ምስ በጽሐ እዩ ብዛዕባ ነቢያት ሓደ ብሓደ ክዛረብ ከዘንትን ተጀሚረ ግዜ የብለይን ይብል ጸሓፊ። ስለዚ ንሕና ቶም ነቢያት ዝበሎም 16 ኣለዉ 4 ሱሙያት ዝነበሩ ከም ሕዝቅኤል፣ ኢሳይያስ፣ ሕዝቅኤል፣ ኤርምያስ፣ ዳንኤል። ቶም ካልኦት ድማኒ ዞም ማይነር ዝበሃሉ ነቢያት ዝበሃሉ ካብ ሆሴ ጀሚርካ ክሳብ ምልክያስ ናይ መጨረሻ ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሓፍ ኣብ ብሉይ ኪዳን 39 መጽሓፍ ኣሎ ካብ ዘፍጥረት ክሳብ ምልክያስ ፍሉይ ዝገብሮ ነገር ኣሎ ማለት ኣብ መንጎ ብሉይ ኪዳንን ኣብ ሓድሽ ኪዳንን ናይ መጨረሻ እግዚአብሔር ንኣስታት 400 ሰማይ ምድሪ ተዓጽቆ ኸላ ድምፂ የለ፣ ዳሃይ የለ፣ ቃል እዝጊ የለ፣ ረኣይ የለ፣ ነቢይ የለ፣ ሕልም ዝበሃል የለን። ኣስታት 400 ዘመነ ስቕታ
ዝበሃል ስቕ ናይ መጨረሻ ዝነበረ ነቢይ ሚልክያስ እዞም ካብ ባቢሎን ዝመጹ ሰባት ሓል ትብል ፍቕርን ኣምላኽ ዝነበሮም መጺኦም ቤተ መቕደስ ሰሪሕሎ ብዘሩባቤል ተቐጽሊ ሰሪሕሎ ብነህምያ ግናኸ እታ ፍቕሪ ዝሒላ ከባቢኦም ዝነበረ ዝመጹ ነገስታት ገዝእዎም ኣፍታ ኣስታት 400 years 6 ነገስታት መጽኦም ኣለዉ ፐርዥያ ቶም ሕጂ ሎሚ ኢራን ዝበሃሉ ግሪካውያን ሶርያውያን ግብፃውያን ማከዳውያን መጨረሻ ዝመጹ መን እዮም እዞም ሮማውያን ስለዚ ከምቲ ጸበይዎ ስለ ዘይኮነ ኣምልኾ ኣሎ መዝሙሩ ይዝመር ስግደት ኣሎ ካብ ኣምላኽ ይዓለውን ካብ ቤተ መቕደስ መምጻእ ደው ኣይበሉን ምዝማር ደው ኣይበለን ስግደት እውን ደው ኣይበለን ግናኸ እታ ፍቕሪ ኣምላኽ ዝሒላ ዘቕርቦ መስዋእቲ በጊዕ ዓይነ ስውር ዝኾነ ሕሙም ትርፊ እዚ እዩ ዘጸግም ኣብ ህዝብና ሰንበት ነጸላ ጋቢ ገይሩ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክሰግድ ግናኸ ክሪኦ ኢና እግዚአብሔር ነዞም ህዝቢ እዚኣቶም ብክሲ ከቕርቦም ከሎ ከምዛ ቤት ፍርዲ ኸይድካ ሓደ ኸሳሲ ሓደ ተኸሳሲ ከም ዝቐርቡ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሆሴዕ ልኢኹ ክስ ትቐርበሎም ከሎ ንሳቶም ድማ ሰንቢዶም መጀመርታ ዝሓተቶም ሕቶ ኣነ ኣፍቀርኩኹም ይብሎም ንሳቶም ድማ ብኸመይ ኢኻ ዘፍቀርከና ብኸመይ ዝርእይዎ ከባቢኦም ካሊእ ስኺሎም ከም እቲ ኣምልኾ ዝኸድዎ እቲ ስግደት ዝገብርዎ ዘቕርብዎ መስዋዕቲ ጎደሎ ሕሙም በጊዕ ሽዑ እግዚአብሔር ንዓይ ንስኻትኩም ስመይ ትንዕቑ ይብሎም ብኸመይ ኢና ስምካ ዝነዓቕናዮ ሰንቢዶም ቶም ካህናት መምሰልቲ ሓሰውቲ ፈሪሳውያን ህይወት ሽዑ ውሉድ ንወላዲኡ ባርያ ንጎይትኡ ይኽብር ኣነ ኣቦ እንተኾይነ ክብረተይ ኣበየሎ ጎይታ እንተኾይነኸ መፍረሐይ ኣበየሎ ዝሕቶ እዚ ሎሚ ንዓና እውን ከምኡ እዩ እግዚአብሔር ኣቦ እንተኾይኑ ጎይታ እንተኾይኑ ህይወትካ ኣበይ ይውዕል ኣሎ ህይወትኪ ኣበይ ይውዕል ኣሎ ይሪኦም ነይሩ ህይወቶም እንታይ ከም ዝኾነ ዝገብርዎ መስዋዕቲ ግናኸ ኩሉ ደሓን ኢሎም ወረ ውርዲ ኢሎም እንታይ ይብልዎሲ ኣበይ ኣሎ ሰናይ ዝገበረ እውን ዓስቢ የብሉ
تخفى زغبرون كاب أملاخ فرد يلن فتح يلن سلازي تاي لوط اللوه تاي فللي اللوه إلهم نا أملاخ كأبسوه نا أملاخ سي فرزت تتأمم زغود الأملاخ غيرهم كل نجر إيش مسولوه إيو إجزاء أملاخ نهو سي إزلاخو تامس أحب ملأ بحتون ملسنيا كسي قرب لهم سوتنما بخمي بمنتاي يقولوا كمزي إن دابله كسامج أرشتا دحريكو نأستات 400 years كو دمس أي سمعنيهم حويه دمس أملاخ سمع الله خادو ملأختي تسمع الله خادو زياد خون نامج أرشا سمع ذا الله تقلب تستبهل بلبس انكتبل شعو እግዚአብሔር ሆሴዕ ምስ ለኣኾ ኣበሎ ኣቦ እንተ ኮይነ ክብረተይ ኣበሎ ጎይታ እንተ ኮይነሲ መፍርሒ ኣበሎ ፍቐዳ መስተ ፍቐዳ ሓሽሽ ፍቐዳ ጓይላ ፍቐዳ ህይወትካ እናወዓለ ስም ኣምላኽ نصلا جركا خم ذي يرئي قابي جركا خم ذي يرئي صوت لبسكا خم ذي يرئي تملخه أبلو تمفرح أبلو تأخبروت إذا حس كاريخنا أملاخ تقرب تايولو مسي استي تبقع عين سور بقع حسكم نابت خنتي باوسروه يقبلكم دو يبلو يقبلكم دو بحراي كم ذلوا ما يحتم تايولو مسك يقولوا يوم علاتهم كزاروا كلهم نخلاتنا حدا أبو أيكون زلنا حدا أملاخ دو أيكون فترنا سلام انتي دا أخيران بطاتنا نركسنا نحدنا نتعلم يولو نخلاتنا እግዚአብሔር ፈጣሪና እዩ نخلاتنا ግን አባ ይኮነ ደቅ እስራኤል ሓደ ፈጣሪ ሓደ አቦ እዚውን ንዓሌት ደቂ ያዕቆብ ندقي إساو أدماويان فتاري أم لأمبر أبو ما ينبرن أبو خونكا ولد خونا لوكا أب حدش كيدان نصري جبرا وانجلي يوحنس بعرف حدا كافق دي 10 حدا جميرو يسوع كريستوس نابتنا أتمس يبلنا نساتهم لما يتقبلون نتقبلوا بسمون إذا أمنوا ولد أملاك خونو مسل هبون نساتهم كاب إجزاء منبر كاب سجا كاب سب أيتولدون سلزي ولد مسكون كا أبوي هلوكا سماوي أبو نزيو أب رومي شمون تستربعته أبو زي المنفذ هذا النايبل سلذي بحافشها أب حبرة سبنا زلو إجزاء أبي هرناي كله أبو يمسلو أيكونن أبو خونكا أبو خونكي بودو بيس كريستوس تمسأل لك السو كاب سماي ود أملاخ ناب ندر وريدو ود سب كل سمعه لمن تاي
نعاي ولد أملاخ كخون مأنتان شعو ناب سماي كملس كله بزعباي كزاربو بزعبا سب كزارب لك هانا تكونه سلزي زملك إسرائيل እግዚአብሔር አምላክ አነ አፍቀርኩኩም ይሉ ህይወቶም ምስቅልቅልቅልቅል ይልኸሎ ስኺልካ ሃይማኖታዊ ዝኾነ በሃይማኖት ካባ ተኸዲኖም አምላክ ግን አፍቲ ቤተ መቅደስ የለን መጽዩ አፍቀርኩም ይብሎም በኸመይ አዘፍቀርከና ኤሳው حاوني قوب دا يكونني هو حاو أمون يعقوب أفكاركو يأساو دما صلاحو نعانا خبدنا خلص قالزي نساتهم جن أصبقهم إيساو كبحال كله عليت زوم إدماويان عليت إيساو زخونو مس أملاخ قال كدان زي بلوم مس أملاخ حبرت زي بلوم بابلون مسي نزوم عليت يعقوب زخونو أبي يهودا زنبرو بابلون مسي هيوتهم نابروهم غزهم خورروهم كلهم እዞም ኣሕዋት ብስጋ ዝኾኑ እዶማውያን ኢየሩሳሌም ክትፈርስ ከላ ተሓጒሶም ኣብ በሪኽ ይነብሩ ስለዝነበሩ ንዓኣቶም እውን ምስኦም ሓቢሮም እዚ ዘይበሃል ግፍዒ ዝገበሩ እዮም ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚኣቶም ሰም እዶማውያን ኣንጻሮም ቃል ኪዳኑ ግን ናይ ዘለዓለም ቃል ኪዳኑ ግን ምስ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ እዩ ስለዚ ይذክሮም ኣፍቀርኩኻ ዝብል እዚ ቋንቋ ናይ ኣምላኽ ዝገልጸሉ ሓልዮት ዝገብረሎም ካብ ስደት ክመልሶም ከሎ ከም ሓድሽ ቤተ መቅደስ مستسرحة زنبرو مسؤوم حبرتي سلازي أب حدش كدان كلمة خلونا فقرة أملاخ أب كلتا عليه زي كونسي نملع علم ناهداوين كم أون نحزاب سب زبلة إتا مرار مسوعتي يسوع كريستوس عم مسكال مسكفلة حجي لومي نفس وكف سب نسحقاتيو نزع فقري أملاخ بناسع قبل خل تخافي الله تخافي الكيو تخافي الكايو سلازي تايولنا وانجل يوحنس ملعب سلسته فقري 16 سمي زخونه قال املاخ حيال سواز فلطو املاخ بحاده ودو زامنه كله نايزل عالم هيوت من تقركب امبر كيت افسي نودو بجا كسع ذهب كسع خندزي نعلم أفكار ودو بجا كسع ذهب سلازي أب عالم زولوها هيوتكا مسكلكل زبالة رسح زخونة مزافق رزيئة أفكاركو خايو لك فتوكا يبلك نمنتاي تا قطعة تا
ናይ ኣምላኽ ቁጣዓ ኣባይን ኣባኻን ክትወርድ ዝግባኣ ዝነበረ ኣብ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ገበራ ስለዚ በኣኣ ናብ ኣምላኽ ክንቀርብ ይቕረ ክንበሃል ምሕረት ክንረክብ ታማዕጾ ጋሓበላ ካልእ ግዜ ድማ እንታይ ይብለና ሰብ ንህይወቱ ኣብ ክንዲ ዕሩኹ በጃ ክሕልፍ ካብ ዝዓቢ ፍቕሪ የልቦን ይብለና ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 15:13 በጃ ማለት ብናፃ ከምኡውን ቀዳማይ ዮሃንስ 4:9 ኣምላኽ ብኡ ምእንቲ ብህይወት ክንነብር ኢሉ ነቲ ሓደ ወዱ ናብ ዓለም ብምልኣኹ እታ ፍቕሪ ኣምላኽ ንዓና በዚ ተገለጸትልና ኣምላኽ ባዕሉ ስለ ዘፍቀረና ብናይ ሓጢኣትና መተዓረቂ ክኸውን ኢሉ ድማ ወዱ ስለ ሰደደልና እዩ እምበር ንሕና ንኣምላኽ ስለ ዘፍቀርናዮ ኣይኮነን እታ ፍቕሩን በዚኣ ተገሊፃ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ሓድሽ ቃል ኪዳን ደቂ ሰባት ዝገበሮ ወዱ ልኢኹ ኣብ መስቀል ክመውት ምስ ገበሮ ታመራር መስዋዕቲ ምስ ከፈላ ሎሚ ህይወትካ ኣበይ ኣለኻ ብዘይክድስ ምናልባሽ ሰላሓወይ ድሃ የብልካ ብዛዕባይ ህይወተይሲ እንታይ ከም ዝመስል ኣይትፈልጦን ኢኻ ብዘይክድስ ከምዚ ህይወት ከለዉ እዮም ደቂ እስራኤል ኣነ ኣፍቀርክኹም ይብሎም ብኸመይ ኢኻ ዘፍቀርካና ሰሚዶም እወ ክስምብር ትኽእል ከምኣ ኸለኺ ኢኻ ናብ ኣምላኽ ትቐርብ ዳሕራይ እሱ ብመንፈስ ገይሩ ይሓፅበካ ብደሙ ይሓፅበካ መንፈስ ይቅድሰካ ብቃሉ ድማ ቀዲሱ ሓድሽ ሰብ ይገብረካ እዚ እዩ ናይ ኣምላኽ ስራሕ ከምኣ ከለኻ ኢኻ ትቐርብ ከም ዘለኻዮ ተሓፃፂኩም ተቐይርኩም ናባይ ንዑ ዝብል ቃል ወንጌል የለን ከምኣ ከለኻ ኩላትና ረሳሕ ጓሓፍ ካለና ካብ ዓለም መፂና ሽዑ እግዚኣብሔር ብፍቕሩ ብምሕረቱ ብለውሃቱ ሓፂቡ ሰብ ገይሩ ኣብ ቅድሚኡ ጠቅማዕ ሓይገብረካ ካባኻ ጽበዮ ተኣሚንካ ብንስሓ ምምላስ ኢድካ መሃብ ልብኻ ንዕኡ ምርካብ ስለዚ ዝሓፃ ጸሎት ምሳይ ክትጽሊ ይላቦ ብርክ ኽበል ምሳይ ሓቢርኩም ጸሎት እዚኣ ጸልዩ ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ቅድሜኻ ንቐርብ ኣሎና ብሓጢአተይን በደለይ ድማ ይእመን ደንግጸለይ ምሕረትካ ኣባይ ይዕዘዝ ወየሱስ ንዓና ብሂወተይ ከም ዘላ ይበካ ኣለኹ ተቐበለኒ وسد هيوتي كل انت ناتي نعخا يبكى الله كسعبك وسين الله ويسوس نعنا بهيوتي محرت قبر لي دنقص لي سمع حاويه صوت لي خادو صوب غيرك وتا يسوس عرفيا بيد حيزو دحرت امت لمنغست املاخ يبقعني له مسقلو تسكم زي سعبني نعي بقى يخونن مسقل حسر مكرا صرفي وردت سقاي زحازيو نعي نعهن كبل سبات طفت وللو بزنقن ما رؤس زحرموه تواردلنا أبكن داين أبكن دخل أمسك الموتى تقبره عرسها استمعالتي بخبر تنسأ نمنتاي أناون سخاون مويتنا كين ترف دحراي بخبري ناب سماي عرقه كعرق الله تم حواريات أنك عرق ناب سماي تقمت نيرو شعو هندبت ملاح تقريصهم أتم سبقى الله نمنتاي أخم أقولوا لكم ناب سماي تقمت زلخم كم تحجي
ናብ ሰማይ ዝዓርግ ዘሎ ከምኡ እውን ተመሊሱ ክመጽእ እዩ ዳሕራይ ጎይታና ኢየሱስ ኣብ ራእይ ዮሐንስ 3:12 ራእይ ዮሐንስ 22:12 ከምኡ እውን መጨረሻ 22:20 እነሆ ቀልጢፈ እመጽእ ኣለኹ ብኽብሪ ተመሊሱ ክመጽእ እዩ ማሓወየ ኣሳሮ ሰዓብ እውን ኢየሱስ ክመጽእ እዩ እታ ግዜ ተወዲኣ እያ ደወል ክድወል መለኸት ድማ ክንፋሕ ሽዑ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ሉቃስ 17 ፍቕዲ 34 ክልተ ኣብ ዓራት ክድቅሱ እዮም እቲ ሓደ ክውሰድ እዩ እቲ ሓደ ድማ ክሕደግ እዩ ክልተ ኣንስቲ ብሓንሳ ጥዕና እየን እቲ ሓንቲ ውሰድ ሓንቲ ሕደግ ክልተ ኣብ ወፍሪ ክውዕሉ እዮም ስራሕ ማለት እዩ እቲ ሓደ ውሰድ እቲ ሓደ ድማ ሕደግ መዓስ እዩ ብግዜ ንጥቀት ዝበሃል ኣሎ ክመጽእ እዩ ናቱ ዝኾኑ ስም ክርስትና ካብ ዘይገድስ ካብ ሰሜን ካብ ደቡብ ካብ ምዕራብ ካብ ምስራቅ ካብ ኩሉ ዓልየት ካብ ኩሉ ሃገር ናቱ ዝኾኑ ሒዝዎም ክኸይድ እዩ ስለዚ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 4:16-17 ብቅጽበት ዓይኒ ብለና ዳ ቆሮንጦስ 15 ሎሚ ወዛዘም ኣለኹ ቀጻላይ ካብ ዝራኸብ ደሓን ኩን ባባይ